बंधुगण आजिर एही वीडियो को आपण माननकु स्वागत। आजिर एही वीडियोटी कन्या राशि व्यक्तिविशेष माननक पई विशेष भाबरे गुरुत्वपूर्ण रहिबाकु जाउअछि। काहींकि जानिछंती काहींकि ना आजिर एही वीडियो रे आपणकर मासिक राशिफल जहाँकि मार्च मास 2026 मसियार मासिक राशिफल विषय रे आलोचना करा जिवो एवं आपणकर स्वास्थ्य शिक्षा प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन भाग्य क्यारियर बेपार वाणिज्य किपरि रहिबो सेही विषय रे मध्य आलोचना करा जिवो। नवग्रह मानकर स्थिति किपरि रही अछि एवं जो ग्रह आपनको खराब फल प्रदान करूछंती शेषरे तांको पई विशेष प्रतिकार मध्य रहिबो। तेबे बंधुगण आपण निश्चिंत रूप रे भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा आगरु जदि एपर्यंत मोर एही चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे गोटिए सब्सक्राइब करी भिडियोटी को गोटिए लाइक करि दियंतु एवं भक्ति आउ श्रद्धा मनरे कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय रूप रे लेखंतु। तेबे बंधुगण आउ डेरी न करी चलंतु जानि नबा आपणकर नवग्रह मानकर स्थिति वर्तमान किपरि रही अछि। ग्रह माने आपणको केउ प्रकारर फल सबु प्रदान करूछंती। देखंतु राशि चक्रर षष्ठ राशिटी हेउछि कन्या राशि। कन्या राशिर स्वामी बा अधिपति रहिले बुध। बुध आपणकर षष्ठ रे अवस्थान करिछंती। सूर्य मंगल राहु एमानंक साथी रे अवस्थान करिछंती षष्ठ गृह रे। तो शुक्र एवं शनि सप्तम गृह रे अछंती। गुरु बृहस्पति दशम घरे अवस्थान करिछंती। केतु द्वादश घरे अवस्थान करिछंती। तेबे जदि आपणकर स्वास्थ्य विषय रे आमे आलोचना करिबा तो प्रथम घरर स्वामी बुध षष्ठ गृह रे अछंती। आउ तांको सहित सूर्य मंगल एवं राहु मध्य अवस्थान करिछंती। तेणु एते सबु ग्रह जेहेतु बुधंक सहित एका साथी रे अछंती तो बुध डेवलप केमिति करिवे पुनि षष्ठ घरे अछंती। तेणु षष्ठ घरटी को कुंडली रे खराब बुली माना जाय थाए। तो एइठी आपणकर इन्फेक्शन हेबो एलर्जी हेबो ठंडा काश हेबो ज्वर मध्य हेबो आपणको टायर्ड फील हेबो जहाँ भी किछि आपण करिवे सेथिरे आपणको थकापण अनुभव होई पारे। तेणु आपणकर प्रथम घरर स्वामी जेहेतु आपणकर राशिर स्वामी षष्ठ रे अछंती तेणु आपणकर चर्मगत समस्या देखा देई पारे। सेथिपई आपणको शरीर उपरे आपणको निश्चिंत रूप रे ध्यान देबा पई पड़िबो। न हेले आपणकर इयाडू सियाडू खाइबा गुड़िक जेमिति बाहर खाद्य जंक फूड फास्ट फूड खाइबे आपण तेबे आपण हैरान रे पड़ी पारंती। निजर शरीर को ध्यान दियंतु। तेबे बंधुगण जदि आपणकर शिक्षा क्षेत्र बा विद्यार्थी मानक कथा आलोचना करिबा तो पंचम घरर अधिपति शनि सप्तम घरे अछंती। आउ प्रथम घर को दृष्टि रखुछंती तो कौनसी ग्रहंकर दृष्टि मध्य पंचम गृह को पड़ू नाही। तेणु शनि जेहेतु केंद्र रे अछंती शुक्रंक सहित अवस्थान करिछंती तो बहुत भलो अछि। तेणु जदि पाठ पढ़ारे कौनसी भी डिसीजन चाहूँचंती नबा पाई तो निश्चिंत रूप रे नहीं जांतु किछि भी असुविधा नहीं बहुत भलो फल प्रदान हेबो। तेणु सप्तम घरे जेहेतु शनि अछंती तो कनेक्शन आपणकर बनुछि। जदि आपण जहाँ भी किछि करिबा पाई चाहूँचंती स्टेबल रहिबे तथापि मन आपणकर टिकिए इयाडे सियाडे लागि पारे। मोबाइल टीवी गेम इत्यादि रे आपणकर मन टिके जाई पारे जेहेतु आपणकर मन भटकिबो कारण शनि शुक्रंक सहित अछंती। तेणु करी आपणको टिकिए पाठ पढ़ा उपरे ध्यान देबा पई पड़िबो। निजर मन को टिकिए आपण स्ट्रांग करिबा पई पड़िबो। मेडिटेशन करिबा पई आपणको पड़िबो। मन को आपण स्थिर रखंतु। पाठ पढ़ारे आपण आपणकर मन को लगांतु देखिबे आपणको निश्चय रूप रे भलो फल प्रदान हेबो। जदिउ भी किछि एग्जाम गुड़िक रही अछि तो एते भी खात आपणकर एग्जाम गुड़िक देखा जाऊ नाही। तेणु आपण आपणक पाठ पढ़ा उपरे ध्यान देले आपणक पई भलो हेबो। तेबे बंधुगण वर्तमान आसंतु जानि नबा आपणकर प्रेम जीवन विषय रे। प्रेम जीवन एहा आपणकर किपरि रहिबो देखंतु बंधुगण प्रेम जीवनर घर हेउछि पंचम घर। तो पंचम घरर अधिपति रहिले शनि से सप्तम स्थान रे अछंती शुक्रंक सहित अछंती। शनिंक ठारू जेहेतु द्वादश गृह रे अवस्थान करिछंती राशिर स्वामी बुध अवस्थान करिछंती सप्तम गृह रे शनिंक ठारू। तेणु एठारे देखा जाउछि जे आपण जहा सहित भलो पाउछंती
ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ରିଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର କନେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଭାଇବ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ତ ଭଲ ରହିବ, ହେଲେ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦେବେ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେବେ, ତାଙ୍କର କଥା ଆପଣ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କୁ ଆପଣ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମନ ତ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି କରିବେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଧ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ କି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କଥାଟା ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଟିକିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଆପଣ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ବି କିଛି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଟିକିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ମତଭେଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ ତାହା ସବୁକିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ? ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଘର ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଘର। ତ ସପ୍ତମ ଘରର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର, ଶନି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦେଖାଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଟିକିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ତାଙ୍କର କାମକୁ ନେଇକରି। ତ ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ କିଛି ବୁଲିବାକୁ ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ଲାନିଂ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ ରହୁଛି। ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରିରୁ ମାର୍ଘୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ବନାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ସେ ସପ୍ତମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ହୋଇକି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଭାଗ୍ୟର ପୁରା ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା କିଛି ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ଆପଣ କରିକି ହିଁ ଦେଖେଇବେ। 100ରୁ 101% ଆପଣ ସେଇଟା କରିକି ହିଁ ଦେଖେଇବେ। ତ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ତ୍ରିକୋଣର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇକି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ରାଜଯୁଗ ମଧ୍ୟ ବନାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇଟା କରିକି ହିଁ ଦେଖେଇବେ। ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି, ତ ପୁରା ସପୋର୍ଟ ରହିଛି। ବର୍ଷର ଏକ ମାସ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସପୋର୍ଟ ଦେବ। ତ ସେହି ମାସଟି ହେଉଛି ଏହି ମାସ। ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଅଛି। ଯାହା ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ କରିବେ, ଆଉ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜମିବାଡ଼ି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ କରିକି ଦେଖେଇବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ରହିଛି, ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ କ୍ୟାରିୟରର ଘର ହେଉଛି ଦଶମ ଘର। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, କ୍ୟାରିୟର କଥା କହିଲେ କ୍ୟାରିୟରର ଘର ଦଶମ ଘର। ଦଶମ ଘରେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। 11 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ବକ୍ରିରୁ ମାର୍ଘୀ ହୋଇଯିବେ, ତ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର କାରକ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ, ଠିକ୍ ଦିଗରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ, କାମ ଉପରେ କେମିତି ଫୋକସ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କନସଲେସନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରିଲିଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସାର୍ପ ରହିବ। ଯେଉଁ କାମରେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ସେହି କାମଟି ପୁରା କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରି ନାହିଁ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାକିରି ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ ଆଉ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଛି।
किंतु दशम घर अधिपति बुध षष्ठ घरे अछंती तेणु पॉलिटिक्स चलिबो। तेणु बंचिकी रुहंतु। पुणी दशम घर स्वामी सहित राहु मध्य अवस्थान करिसंती तेणु आपण आपणकर जेते भल हेले मध्य आपणकर खराब देखा दउछि। मन आपणकर भाग दौड़ करिपारे बहुत आपण भाबी पारंती। तेणु क्यारियर रे आपणकर जेते उन्नति रहिबे मध्य आपण चिड़चिड़ा स्वभाव होई पारंती। कर्मक्षेत्र में सीनियर का सहित जुक्तितर्क होई पारे, झगड़ा झांटी होई पारे। तेणु व्यवहार भल रखंतु। कहा सहित भी जुक्तितर्क करंतु नाही। निजर काम उपरे फोकस करंतु एवं सबु बेले चेष्टा करंतु निजर काम निजे करिबा पई एवं जहाँ चाहूचंती सेटा करिबा पई प्रस्तुत होई जांतु एवं देखांतु अन्यंक आगरे भल हेबा पई चेष्टा करंतु नाही। जहाँ भी करिबार अछि सेटा करंतु। तेबे बंधुगण जदि आपणकर बेपार वाणिज्य बा बिजनेस विषय रे आलोचना करिबा ते बिजनेस आपणकर एवरेज रहिछि। किंतु जेहेतु बुध षष्ठ रे अछंती, शुक्र सप्तम रे अछंती, डेली इनकम रे ग्रोथ देखा दउछि। शुक्र प्रथम घर को देखुचंती। तेणु आपण जहाँ भी चाहूचंती बुलिबे, खाइबे, पिंधिबे तो सही सब किछि करि परिबे। एहा सहित आपणकर बिजनेस रे उन्नति देखा दउछि। नुआ ग्राहक आपणक बिजनेस रे जोड़ी हेबे। नुआ बिजनेस जदि चाहूचंती आपण निश्चिंत रूप रे करिवे एवं आपणकर लाभ देखा दउछि। पार्टनरशिप रे आपण बिजनेस करंतु नाही। काहाकू अंध परिका विश्वास करंतु नाही। न हेले आपण हैराण रे पड़ी पारंती। न हेले काहाठारु आपण धोखा टिके पाई पारंती। सेथि पई आपण टिके माइंड खटेई करी आपण बिजनेस रे काम करंतु। न हेले आपण हैराण रे पड़ी पारंती। तेबे बंधुगण एइटा तो थिला आपणकर ग्रह मानकर स्थिति। तेबे जदि प्रतिकार गुड़िक विषय रे आलोचना करिबा बुधंकर बीज मंत्र पाठ करंतु। बुधवार देखिकी गुरु मानंकु किंबा गाई मानंकु घास चारा खाइबा पई दियंतु एवं शनिवार भिकारी को दान दक्षिणा दियंतु। हनुमान चालीसा पाठ करंतु। मन शांत रहिबो। आउ जहाँ कही छांती आपण सेटा करिके देखेबे। सूर्य नारायण को जल अर्पण करंतु एवं आपणक काम रे बाधा आस्तुले राहुंकर पूजा आराधना करंतु। राहु को संतुष्ट करबा पई आपण पक्षी को दाना पानी दियंतु। देखिबे आपणकर सबु काम रे सफलता प्राप्त हेबो। तेबे बंधुगण आशा करुछि एही भिडियोटी निश्चिंत रूप रे भलो लागिछि। आउ जदि भलो लागिछि किंतु एपर्यंत मोर चैनल टी को सब्सक्राइब करनांती तेबे चैनल टी को गोटे सब्सक्राइब करंतु। वीडियोटी को गोटे लाइक करी तळे आसुथबा कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ निश्चय रूप रे लिखि दियंतु। धन्यवाद।